السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 96. عندنا اليوم ليكتور évaluation objectif lire un texte sur un événement heureux, le jour de l'Ashura. La fête est pour bientôt. Encore 2 jours. يعني تبدأ الحفلة قريبا يوما آخر. Les femmes de la maison ont toutes acheté des tambourins de toutes formes. يعني اشترت نساء المنزل جميعا الدفوف بجميع أشكالها. Les enfants ou bien l'enfant lui a droit à une trompette. يعني للطفل الحق في البوق. L'ici des instruments couvre l'espace d'un bourdonnement sourd. يعني يغطي اختبار الأجهزة المساحة بصوت منخفض. أمسيد سيد يعني هو المسجد. Ce sont des dernières touches avant le grand jeu. يعني في المسجد هذه هي اللمسات الأخيرة قبل اليوم الكبير. Les enfants finissent de préparer les listres. يعني ينتهي الأطفال من تجهيز التوريات. Les listres هي التوريات. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. في اليوم التالي اصطحب الطفل والده إلى المدينة. Ils font le tour des marchands de jouets. Ils ne manqueront pas de passer chez le coiffeur. يعني أنهم يتجولون حول يعني تجار أو بائعي الألعاب، ومن المؤكد أنهم سيتوقفون عند الحلاق. La rue après est plus belle, plus enchantée. الشارع بعدهم يعني أجمل وأكثر سحرا. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. يعني في ذلك المساء غمر المنزل أجواء الاستعدادات النهائية. Le jour de la fête, on se réveille tôt. يعني في يوم الحفلة أو في يوم العيد نستيقظ مبكرا. 3 heures du matin, l'enfant est habillé et accompagne son père Omsi célèbre ce jour exceptionnel. يعني في اليوم أو يعني الثالثة صباحا يرتدي الطفل ملابسه ويرافق أباه إلى المسجد للاحتفال بهذا اليوم الاستثنائي. Récitation du Coran, chant des cantiques et invocation avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner.
يعني في هاد ملي كيمشيو يحتفلوا هاد اليوم، يعني كيقراو القرآن وكيديروا أدعية وأناشيد دينية. Son père l'emmène en ville. يعني يأخذ ولده إلى المدينة. إذا غادي نعاودو نقراوه يعني. La fête est pour bientôt. Encore 10 jours. Les femmes de la maison ont toutes acheté des tambourins de toutes formes. L'enfant lui a droit à une trompette. Laissez des instruments couvrent l'espace d'un bourdonnement sourd. Aussi, ce sont les dernières touches avant le grand jour. Les enfants finissent de préparer les lestres. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. Ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas de passer chez le coiffeur. La rue, après, est plus belle, plus enchantée. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Le jour de la fête, on se réveille tôt. 3 heures du matin, l'enfant est habillé et accompagne son père en psy. Célébrer ce jour exceptionnel, récitation du Coran, chant des cantiques et invocations. Avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner, son père l'emmène en ville. ندوزو للتمارين. Je réponds aux questions. De quelle fête s'agit-il? De quelle fête s'agit-il؟ إذن يعني علاش كيهضروا يعني هاد الحفل علاش يعني علاش كيهضر هاد التكست. إذن واحد الورقة غادي نكتبو في الورقة لأن أغلبية التلاميذ قال لك كتب لينا في الورقة. إذن il s'agit يعني il s'agit de la fête de l'Ashura. De l'Ashura. السؤال الثاني quels sont les personnages des textes. يعني les personnages des textes les personnages des textes sont يعني كاينين les femmes يعني شخصيات النص كاين les femmes كاين l'enfant غادي ندخلوه مع هاد les enfants يعني les enfants عندنا le père السؤال الثالث qui est l'auteur de ce texte. إذا l'auteur de ce texte هو أحمد السفراوي.
l'auteur, de ce texte, Ahmed الصفريوي. السؤال الرابع: que font les enfants homicides? Que font les enfants homicides؟ يعني les enfants finissent de préparer les lestres. Les enfants finissent de préparer les lestres. lestres هما التوريات اللي كيكونوا معلقين في السقف. السؤال الأخير: je trouve dans le texte les mots qui désignent une fête. يعني الكلمات اللي كتدل لها دلالة على أنه عيد. يعني كاين لو جور دو عاشوراء، كاين لا فيت، كاين لي طامبوران، كاين ان ترومبيت، كاين dernier touche avant de grand jour، كاين لو grand jour، كاين دي marchands de jouets، le jour de la fête. يعني célèbre ce jour. يعني قاع هادو لهم دلالة على أن يعني اليوم يوم عيد. إذا هذا بلا ما نكتبوه راه سطرناه هنايا. ندوزو ل جودي بيان. يعني هنايا غادي نطقو هاد الكلمات مزيان. يعني هذا هو يعني كان هنا طومبوغان، بوردونمون، ليستر، بين، اكسيبسيونيل، اتموسفير، ريسيتاسيون. طومبوغان يعني هو الدف، البوردونمون هو الطنين، ليستر هناك هو التورية، البين حمامات، اكسيبسيونيل يعني استثنائي، اتموسفير الجو، ريسيتاسيون تلاوة. هادو شرحتكم بالعربية، غير هما غادي تنطقوهم بالفرنسي مزيان. جو نوت يعني أولا جو نوت لي سون كي سو برونونس دو لا ميم مانيير، يعني نفس الصوت. طومبوغان، ريسيتاسيون، اتموسفير. ثانيا جو برونونس بيان، يعني غادي نطقو هادو مزيان. récitation du Coran, chant de cantique, invocation. ثالثا je cherche dans le dictionnaire le sens du mot cité ci-dessus. يعني هادي غنشوفو اليوم يعني المرادفات ديالهم في الديكسيونير. اذا غادي نديرو هنا واحد شويه. اذا عندنا هنا ريسيتاسيون، غادي نكتبوهم هنا في الكتاب حسن.
récitation du Coran. يعني sa manière de réciter le Coran. يعني طريقة قراءة القرآن الكريم. chant de cantique يعني هذوما الأناشيد الدينية. أناشيد دينية. يعني غنديرو chant à la louange de Dieu. يعني ترنيمة في التسبيح، يعني في التسبيح، يعني تسبيح لله. invocation يعني intercession يعني الشفاعة. ثم supplication تضرع. supplication إذن رابعا je décompose le mot en syllabes. يعني غادي نديرو تقسيم أو الكلمة إلى مقاطع لفظية. يعني عندنا هنا كانتيك، كوافور، انفوكاسيون. إذا كانتيك يعني إلا بغينا نقسموها غتجي كان تي كي، يعني 3 syllabes. 3 syllabes. coiffure كاين coiffe، four 2 syllabes. يعني 2 المقاطع هذه 3 المقاطع. invocation كاينه ان او كا سيون 4 syllabes. 4 syllabes. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 96. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.